मीलाद का मौसम सुहाना है, मरहबा। आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, मरहबा। 1500वां हमें मीलाद मनाना है, 1500वां हमें मीलाद मनाना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन को एक मरतबा फिर प्रोग्राम में मरहबा कहता हूँ। स्पेशल ट्रांसमिशन है। वैसे तो ये टाइम बच्चों की ट्रांसमिशन का था, तो हमने थोड़ा इसको मिक्स किया है। बच्चों को भी शामिल रखा है, बुज़ुर्गों को भी शामिल रखा है, हमारे नाज़रीन को भी शामिल रखा है, क्योंकि इस मरतबा हम मना रहे हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत। जी हाँ, और इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत सुनेंगे। सूरह हूद की 15 नंबर आयत होगी। इसी तरह हदीस पाक के एक चैप्टर की 15वीं हदीस पाक भी हम सुनेंगे। इसी तरह हम 15 अक़वाल बुज़ुर्गान दीन भी सुनेंगे। और यहाँ पर हमारा बच्चों के साथ कुछ सेगमेंट होगा, जिसमें आज हम 1500वां जश्न विलादत के ताल्लुक़ से नारे भी बच्चों से सुनने की सादत हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अब बढ़ते हैं तिलावत कुरान मजीद की तरफ। तिलावत भी सुनेंगे, तर्जमा भी सुनेंगे और उसकी मुख्तसर तफसीर भी सुनेंगे। और आज की जो सिलेक्शन है सूरह हूद की आयत नंबर 15 है। आइए सुनते हैं। من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں ان کا اجر صحت و دولت، وسعت رزق اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے، بلکہ ان کے اعمال کا پورا اور کامل اجر دیں گے۔ نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنے والوں کا انجام۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مختلف انداز سے دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ریاکاروں کے حق میں نازل ہوئی۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے، تو ندا دی جائے گی، انہیں لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ ایسی حسرت لے کر لوٹیں گے جیسی اولین و آخرین نے نہ پائی ہوگی۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، بدبختو، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے، نیز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بالکل برعکس صورت ہوتی۔ لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے، لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ہی سبق آموز یہ آیات ہیں جس میں اخلاص اور ریاکاری کے تعلق سے ہماری تربیت کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر کام اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آج کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور میرے دائیں جانب بھی ایک مدنی منع تشریف فرما ہیں، اور
इस तरफ भी बैठे हैं, दोनों खड़े हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आपस में एक दूसरे से ये सवाल जवाब करेंगे। पहले बेटा अपना नाम बताइए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानियाल अत्तारी है। आज हम एक दूसरे से आपस में सवालात करेंगे। आज एक दूसरे से आपस में सवालात करेंगे। जी, आपका नाम? मोहम्मद शायान रज़ा अत्तारी। शायान रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह। जी, स्टार्ट कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में किन की औलाद को कुरैश कहा जाता है? सुभान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आबा और अजदाद में फ़हर बिन मालिक की औलाद को कुरैश का कबीला कहा जाता था। कुरैश का कबीला कहा जाता है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। सुभान अल्लाह। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलना शुरू फरमाया तो सबसे पहले ज़ुबानी मुबारक से कौन से कलिमात अदा किए? जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोलना फरमाया तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे की औलाद में से हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। माशाअल्लाह। जी, अब आप सवाल कीजिए। काबा शरीफ के किबले बनाने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाते थे? काबा शरीफ के किबला बनने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाते थे। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की सबसे पहली आयत किस गार में नाजिल हुई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की सबसे पहली आयत गारे हिरा में नाजिल हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीबन कितने साल मक्का शरीफ में दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 13 साल मक्का शरीफ में दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। हिजरत की रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस सूरत की इब्तिदाई आयत तिलावत फरमाकर अपने घर से तशरीफ़ ले गए थे? हिजरत की रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन शरीफ की इब्तिदाई चंद आयत तिलावत फरमाकर अपने घर तशरीफ़ ले गए थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखिए। बहुत सौ के लिए नई मालूमात भी होंगी, जिनको पहले से मालूम होगा उनकी गोया के दोहराई हो गई होगी। तो मुख्तलिफ़ बहानों से इल्म दीन आप तक पहुंचाने की कोशिश जारी रहती है। ख़ास तौर पर जो नाज़रीन में बच्चे हैं वो ज़रूर ये टाइम जो है वो किड्स टाइम होता है, मदनी चैनल पर बच्चों की ट्रांसमिशन होती है, तो ज़रूर देखा करें और कोशिश किया करें कि इन बातों को नोट भी करें और अमल में भी ज़रूर लाएं। तो इंशाअल्लाह इससे सीखने का, अमल करने का हमें जज्बा भी मिलेगा और मौका भी मिलेगा। नाज़रीन, आज जो एक्टिविटी आपके लिए है वो आपने 15 सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक कोई से भी आप लिखें और हमें उसकी पिक्चर बनाकर भेज दें। आपका नाम कुरान अंदाज़े में शामिल किया जाएगा और जिसका नाम निकलेगा उसे 15 माहनामा फैज़ान मदीना जो रिसाले हैं वो उसके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जश्न का समा है, खुशी का मौका है और जब भी सेलिब्रेशन होती है, दुनिया में कोई भी किसी चीज़ को सेलिब्रेट करता है तो उसके मखसूस नारे होते हैं। जैसा कि अभी 14 अगस्त के दिन आएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, तो जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो उसके नारे लगाएंगे। इसी तरह अगर कोई इवेंट होता है और उसके अंदर कोई जीतता है और उसको हर साल सेलिब्रेट करता है तो खुशी का इजहार नारों के साथ किया जाता है। अमीर अहले सुन्नत ने भी नारे तरतीब दिए, इसी तरह और भी नारे जो है वो लोग ख़ुद भी बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर दुरुस्त अल्फाज के साथ, दुरुस्त तरकीब के साथ बना रहे हैं। तो हमारे साथ जो इस वक्त बच्चे मौजूद हैं तो वो इंशाअल्लाह अब मुख्तलिफ़ अल्फाज से 1500वें जश्न विलादत के ताल्लुक़ से नारे के अल्फाज कहेंगे और हम सब उसका जवाब देंगे। बच्चों तैयार हो आप सब? जी। हमारे कैमरामैन भी जवाब दे सकते हैं, दीगर मुबल्लिगीन भी जवाब दे सकते हैं और नाजरीन आप जहां कहीं मौजूद हैं आप भी इन नारों का जवाब दे सकते हैं। जी बच्चों शुरू कीजिए। किन अल्फाज से 1500वें जश्न विलादत के नारे लगाने? सब ने जोर से जवाब देना है। जी जुमले। इस्लाम की खिदमत अपना मकसद बनाए,
1500 جشن ولادت منائے. سبحان اللہ. دوبارہ بولیے. اسلام کی خدمت اپنا مقصد بنائے. 1500واں جشن ولادت منائیں. یہ ٹیگ لائنز ہیں, ریمائنڈرز ہیں. چلو اس بہانے ہم نیتیں کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ بچہ جو ہے دیکھیے کیا جملہ بناتے ہیں. جی سچائی کو اپنی پہچان بنائے. 1500واں جشن ولادت. جوش سے آپ اپنا جملہ جو ہے وہ آپ نے جوش سے کہنا ہے تاکہ پھر ہم سب اس کا جواب دیں. جی سچائی کو اپنی پہچان بنائے. 1500واں جشن ولادت منائیں. سبحان اللہ. سچائی کو اپنی عادت بنائیں. جی ہاں, اس کی بڑی کمی ہے. سچائی کی عادت بنائیں اور 1500واں جشن ولادت منائیں. جی نیکسٹ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائے. 1500واں جشن ولادت منائیں. سبحان اللہ. اور محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی نیکسٹ. سر پہ امامہ سجائے. 1500واں جشن ولادت منائیں. سبحان اللہ. امامہ شریف سجائیں. جی لباس کا حصہ ہے. امامہ فرشتوں کا تاج ہے اور مرد کے لیے امامہ سجانا سنت ہے. تو ضرور اس کو اپنائیں اور نیت کریں کہ اس جشن ولادت کی خوشی میں ہم انشاءاللہ سر پر امامہ شریف سجائیں گے. جی آپ بھی جملہ بنائیں گے. آقا کی احمد بنائے. بس 1500واں جشن ولادت بنائے. سبحان اللہ. آقا کی آمد منائیں. 1500واں جشن ولادت منائیں. چلیے جی انہوں نے بھی کوشش کر کے جملہ مکمل کر ہی لیا. اور کسی کا باقی ہے تو سب کے ہو گیا مکمل. چلیے جی تو یہ جملے آپ اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو لگا بھی سکتے ہیں. اب چلتے ہیں بچیوں کی طرف, دیکھتے ہیں کہ 1500ویں جشن ولادت کے تعلق سے ہماری بچیاں کیا جملے بنا کر لائی ہیں. جی ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنائے. 1500 جشن ولادت منائیں. سبحان اللہ. چلیے جی نیکسٹ. گانے باجے سننے سے بچیں. 1500واں جشن ولادت منائیں. گانے باجے سننے سے بچیں یا بچائیں اور 1500واں جشن ولادت منائیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ. ایک دوسرے کے مددگار بننے کی عادت بنائے. 1500واں جشن ولادت منائیں. ماشاءاللہ بڑی انرجی سے جی آپ نے کہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی عادت بنائیں. 1500واں جشن ولادت منائیں. جی نیکسٹ. 5 وقت کی نمازوں کی عادت بنائیں. 1500 جشن ولادت منائیں. سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت بنائیں اور 1500واں جشن ولادت منائیں. اللہ پاک جو نیتوں پر مشتمل جملے تھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے آپ نے اپنے گھروں کے اندر بھی ماحول بنانا ہے اور ابھی سے 1500ویں جشن ولادت کی تیاریاں جو ہے وہ آپ سب نے شروع کر دینی ہیں. اب ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے. مختلف میں بچوں کو دعوت دوں گا اور اس میں ایک لرننگ بھی ہے. آپ بھی اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. جتنے بچے دیکھ رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک 99 عموماً لکھے ہوتے ہیں, مشہور ہیں, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں وہ 1000 سے بھی زیادہ ہیں, ہزاروں ہیں. اور علماء نے مختلف اس کی تعداد بیان کی ہے, مختلف کتابوں کے اندر مختلف تعداد میں ان کو جمع بھی کیا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں ان سب کا احاطہ علماء نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں, کیونکہ آپ کی خصوصیات, آپ کی صفات وہ بے شمار ہیں. بہرحال جو مشہور جو نام ہیں انشاءاللہ عز و جل ان ناموں میں سے کچھ نام ہم نے بورڈ پر لکھے ہیں اور ان کے سامنے یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر ان ناموں کے معنی جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. اب ایکٹیویٹی یہ ہوگی کہ ایک بچہ آئے گا اور ایک نام کو سلیکٹ کرے گا اور اس کے سامنے جو اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں ان کو سلیکٹ کرے گا. تو اگر درست سلیکٹ کر لیا تو اس کا جواب درست ہو جائے گا. ہاشم بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور چیک کریں گے کہ کس بچے نے درست نام لیا, کس بچے نے درست نام نہیں لیا. اچھا, اس ایکٹیویٹی سے آپ بھی اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنا کاپی کے اندر کر لیں, رجسٹر کے اندر کر لیں, کہیں بھی کر سکتے ہیں. چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں. بچوں آپ سب تیار ہیں؟ چلیے جی بچیوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی آپ تشریف, جھنڈا یہاں رکھ دیجئے. جی
पहले नामों में से एक नाम निकालिए, पिन निकालिए, नाम निकालिए। जी ठीक है। अब इस नाम का जो मतलब आप समझती हैं कि होगा वो निकालिए, दोनों लेकर आइए मेरे पास। जी, तो इन्होंने जी कैमरे में हम दिखा भी देते हैं। हाँ जी, बशीरुन ये नाम मुबारक है, ये निकाला है और उसका माना जो इनको समझ में आया है वो ये है। माशाल्लाह। जी हाशिम भाई दुरुस्त निकाला है। माइक 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 दीजिए। जी माशाल्लाह, बड़े एतमाद के साथ नाम निकाला है, यानी जरा भी इनको हिचकिचाहट नहीं हुई। जवाब आपका दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए जी, ज़बरदस्त हो गया जी। बशीरुन का माना एक दफ़ा बोल भी दीजिए, क्या माना है? बशीरुन का माना है खुशखबरी देने वाले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो बशीर ये नाम भी रखा जाता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा और बहुत ही मुबारक और प्यारा नाम है। जी आप तशरीफ़ लाइए, आप देखते हैं जी ये क्या नाम सेलेक्ट करते हैं और उसका माना कौन से वाला निकालते हैं। अच्छा, अल्फाज के जो माना है वो तरतीब से नहीं है, मिक्स करके लगाए हैं ताकि बच्चा उस पर थोड़ा सा गौर कर सके। अगरचे पहले से तैयारी करवाई जाती है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी एक सीखने का एक तरीका है। घरों में भी बच्चे इस तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं। जी देखते हैं जी इन्होंने क्या नाम निकाला है और उसका माना आपको क्या लग रहा है? ठीक निकाला है आपने? जी। ठीक है, पढ़ सकते हैं। क्या है ये? दाइन। दाइन, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम मुबारक है और ये इन्होंने इसका तर्जमा निकाला है। जी क्या फरमाएं? माशाल्लाह, जवाब तो आपने दुरुस्त दे दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया। पता कैसे सुभान चला? अल्लाह। जी कैसे पता चला? तैयारी करवाई। तैयारी करवाई थी। चलिए जी, तैयारी बोसों को करवाई जाती है, फिर भी बात गड़बड़ कर जाते हैं। इतनी सारी तैयारियों में याद रखना ये भी तो माशाअल्लाह। उनकी ज़हानत है। चलिए जी, आइए तशरीफ़ लाइए। जी इन्होंने भी दुरुस्त नाम और उसका माना निकाल लिया। अब आप निकालेंगी बेटा? आइए, झंडा यहाँ रख दीजिए। जी जी नाम निकाल लिया है इन्होंने और उसका तर्जमा माना भी निकाल रही हैं। जी पढ़ सकेंगी? क्या नाम है? हामिदुन। ठीक है, और इसका तर्जमा इन्होंने माशाल्लाह, ये निकाला है। आपने भी जवाब दुरुस्त दे अरे दिया। वाह, माशाअल्लाह। हम्द करने वाला, हम्द करने वाला, हम्द करने वाले। हम्द करने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम मुबारक हामिदुन भी है। क्या बात है जी। अब तक तो सब दुरुस्त जा रहे हैं जी। नेक्स्ट आप आइए जी, देखते हैं। बाज़ाहिर तो छोटे से मदरे मुन्ने हैं। जी जी निकालिए। जी मुझे दीजिए। पढ़ सकेंगे? क्या लिखा हुआ है? शाहिदुन। शाहिदुन, और इन्होंने इसका तर्जमा जो है वो इनके नज़दीक ये है शाहिदुन, गवाही देने वाले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इनका जवाब भी शाहिदुन, दुरुस्त गवाही देने वाले। इनका जवाब भी दुरुस्त है। लगता है सब बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं, बेहतरीन। चलिए जी, अब आप तशरीफ़ लाइए, देखते हैं ये दुरुस्त निकाल पाते हैं या नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है माशाअल्लाह जो ये असमाए मुबारका याद करते हैं बाकायदा, और दुरूद पाक की एक तरतीब है जिसके अंदर सारे नाम पढ़े जा सकते हैं। तो याद करने की बरकतें हैं, हमें याद होना चाहिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असमाए मुबारका क्या हैं। जी पढ़ेंगे? कासिम। कासिम, और क्या तर्जमा है जो आपने निकाला है? तकसीम करने वाले। तकसीम करने वाला। जी हाशिम भाई, आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखिए, अता फरमाने वाले हैं, तकसीम फरमाने वाले हैं। रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। आला हज़रत का बड़ा ही प्यारा शेर है। जी आप में से अब कौन? जी इन्होंने हाथ उठाया, आप तशरीफ़ लाइए, निकालिए एक नाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाशिम इधर तशरीफ़ लाए, पढ़ सकेंगी? क्या लिखा है? हाशिरुन। हाशिरुन। सुभान अल्लाह। जी हाशिम भाई, ये जवाब आपको कैसे पता चला?
صحیح ہے بالکل. واہ بھی واہ، غلط تو نہیں ہے. کہہ رہی بالکل ہیں صحیح ہے آپ کا جواب. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. کوئی بچہ رہ گیا ہے؟ چلیے آپ آ جائیے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کیا نام نکالا جاتا ہے اور اس سے ترجمہ کیا ہے. اللہ پاک ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. جی انہوں نے، جی بیٹا پڑھیں گے، کیا نام ہے؟ احمد. اور اس کا معنی کیا نکالا ہے آپ نے؟ بہت قابل تعریف. بہت قابل تعریف. ماشاء اللہ، درست ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی. سارے ہی بچوں نے، بچیوں نے سب جواب جو ہے وہ درست نکالے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں دے. تشریف رکھیے. انشاءاللہ اب جو ہے وہ وقت ہوا ہے حدیث پاک سننے کا. ریاض الصالحین کا ایک چیپٹر ہے جس میں بھلائی کی باتیں عام کرنے سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے. اس چیپٹر کی حدیث نمبر 15 وہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بھی پھر ایک کلام کو شامل کریں گے. پھر انشاءاللہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تشریف لائیں گے اور اقوال بزرگان دین 15 تعداد میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے سنتے ہیں آج کی حدیث پاک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ پاک خطاؤں کو مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، جی ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے وقت کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تمہارے لیے یہی رباط ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی خوشخبری. ابھی ایک نام گزرا، بشیرن، خوشخبری عطا فرمانے والے. سبحان اللہ. ہمیں جو بھی خوشخبریاں ملی میرے آقا کے ذریعے ملی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملی. تو اس حدیث پاک میں جن اعمال کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اللہ پاک ہمیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ سے ہم نے گزارش کی ہے، جو ایکٹیویٹی ہے کہ جو اسمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان میں سے کوئی سے بھی 15 لکھ کر آپ ہمیں پکچر بھیج دیجئے. انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی کر کے آپ تک جو ہے وہ 15 ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچائے جائیں گے. اب ہم کلام کو شامل کریں گے اور اس کے بعد 15 اقوال بزرگان دین انشاءاللہ ہم سنیں گے. نعت خوان اسلام بھی تشریف لا چکے ہیں، دیکھتے ہیں آج کون سے کلام کا انتخاب کیا ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء
مرحبا مرحبا آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی چار سو شور اٹھا چار سو شور اٹھا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا منہ اجالا ہوا بول بالا ہوا منہ اجالا ہوا بول بالا ہوا اجالا ہوا بول بالا ہوا اجالا ہوا بول بالا ہوا ہر مسلمان کا ہر مسلمان کا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا ہے بڑا مرتبہ ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا اس میں کیا شک بھلا اس میں شک بھلا ہاں اس میں کیا شک بھلا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد پیارے کی آمد سونے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا دھوم صلی علی مچی ہر جگہ دھوم صلی علی مچی ہر جگہ دھوم صلی علی مچی ہر جگہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے آمد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین بڑھیں گے اب اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، مبلغین تشریف لا چکے ہیں۔
15 अक़वाल बुज़ुर्गान दीन। वन बाय वन हम सुनेंगे। पहले हुसैनी भाई इंशाअल्लाह बयान करेंगे, फिर दूसरा कौल हमारे हाशिम भाई बयान करेंगे। इंशाअल्लाह वन बाय वन सुनते हैं जी। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने दुनिया को हुक्म इरशाद फरमाया कि दुनिया जो मेरी इबादत करे तो उसकी खिदमत कर, और जो तेरी खिदमत करे तो उसको थका दे। अल्लाह अकबर, यानी दुनिया के पीछे नहीं पड़ना। बहुत ही प्यारा जो है वो कौल मुबारक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। हाशिम भाई आप। हज़रत सरी सक़ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान है, जो लोग जितना अपनी औलाद पे शफ़क़त करते हैं, इतनी शफ़क़त अपनी जानों पे भी अगर करते, यानी गुनाहों से बचते, नेकियां करते, तो इन्हें अपने अंजाम यानी खात्मे में खुशी मिलती। अल्लाह अकबर, क्या बात है। बड़ों की बड़ी बातें, बड़ी गहरी बात है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए जी। नेक्स्ट, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, बुरे खात्मे का सबसे बड़ा सबब जो है वो जुल्म है। अल्लाह, बुरे खात्मे का सबसे बड़ा सबब जुल्म है। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हम हक़ पर हैं, लेकिन नहीं होते। कोशिश करनी चाहिए कि किसी के साथ भी किसी भी तरह से ज़्यादती ना हो। अल्लाह पाक महफूज फरमाए जी। नेक्स्ट, हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, गुस्सा आए तो उसको दूर करें, गुस्से के मुताबिक न कर गुजरें। क्यों? कि गुस्सा हर बुराई की चाबी है। हर बुराई की चाबी है। यही गुस्सा लड़ाई करवाता है। न जाने तलाक़ें कितनी होती होंगी रोज़ाना, इसी से कत्ल और इसी से बहुत सारे मज़ालिम होते हैं। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। कुछ कॉल्स हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद प्यारे प्यारे अक़वाल भी सुनने की सादत हासिल करेंगे जी। कॉल सुनाइए। मेरा नाम अली रज़ा है, मैं ज़िला सियालकोट से बात कर रहा हूँ। आपने 15 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुनाने का कहा था, वो नाम मैं आपको सुनाऊंगा। मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, हैदी, यासीन, ताहा, हामिद, मुबश्शिर, नज़ीर, मुनीर, सिराज। सुभान अल्लाह, 15 हो गए। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। बच्चों ने याद करना भी शुरू कर दिए। आप भी देखें आपको कितने याद हैं। नहीं याद तो उन्हें याद करें। 15 की निस्बत से कम 15 तो याद कर ही लें। मज़ीद नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ अहमद तोहफा शरीफ से। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आखिरी नबी। बेशक नूर से सजा अर्श की बरिया, नूर से सजा अर्श की बरिया, आ गए नबी, आखिरी नबी। बेशक आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का हम जश्न मना रहे हैं। कॉल दे दीजिए। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तोसा शरीफ से। आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, 1500वां हमें मीलाद मनाना है। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, 1500वां हमें मीलाद मनाना है। चलिए जी, माशाअल्लाह बच्चों में भी जज्बा नज़र आ रहा है, बड़ों में भी होगा। सब मिलजुल कर इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद बरकतें हासिल करेंगे जी। हुसैन भाई। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसका ज़िक्र इस तरह करो जिस तरह तुम अपनी गैर मौजूदगी में अपना ज़िक्र होना पसंद करते हो। अल्लाह अकबर। और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा ज़िक्र बुराई के साथ किया जाए। अल्लाह पाक हमें अपने मुसलमान भाइयों की बहनों की बुराइयों से, ग़ीबतों से महफूज फरमाए। अच्छा ज़िक्र करना चाहिए माशाअल्लाह जी। हाशिम भाई। हज़रत
दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बुरे लोगों की सोहबत में रहने वाला शरारत नफ्स का शिकार बन जाता है। अगर बंदे में नेकी और भलाई हो तो नेकों की सोहबत में रहना पसंद करेगा। सुभान अल्लाह, जैसा बंदा वैसी सोच वैसी सोहबत तलाश भी करते हैं। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि कहाँ से ढूंढें, तो भाई बुरे दोस्त भी तो आपने ढूंढ ही लिए ना, तो अच्छे भी ढूंढ लें तो अच्छे भी होते हैं। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। जी नेक्स्ट। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नज़दीक किसी शख्स को नमाज के मसाइल बताना रुए ज़मीन की तमाम दौलत सदका करने से बेहतर है। अल्लाह अल्लाह, क्या और किसी जज्बा की है। दीनी उलझन दूर करना मेरे नज़दीक 100 हज करने से अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये था हमारे बुज़ुर्गों का जज्बा नेकी की दावत आम करने का। सुभान अल्लाह। जी आशिम भाई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जैसे दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, ऐसे ही दुनिया से नफ़रत तमाम नेकियों की जड़ है। अल्लाह अकबर, उसकी फ़्लिप साइड है। जिस तरह मोहब्बत दुनिया से बेजा करना बुरा है, तो इसी तरह उससे दूर रहना, उससे नफ़रत करना उतना ही भला है। अल्लाह पाक हमें बेजा दुनिया की मोहब्बत से महफूज फरमाए। इसमें असद भाई एक बड़ी प्यारी बात समझ में आ रही है। जी जी, बुजुर्गान दीन के अक़वाल बड़ी गहराई रखते हैं। हाँ जी, और मैं ये कहता हूँ कि हर कौल ऐसा है कि जिस पर बहुत देर कलाम हो सकता है, लेकिन हमने बस 15 का अदद जो है ना उसकी निस्बत की बरकतें हासिल करनी है। जी। हज़रत सैयदना अल्लाह बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत की चादर पर भी नज़र मत डालो। औरत की चादर पर भी नज़र मत डालो कि नज़र दिल में शहवत पैदा करती है। बेशक बेशक ऐसा ही है, और जितनी नज़र की हिफाजत करेंगे उतना बेपर्दगी से हम बचेंगे। और इसी तरह ख़वातीन को, औरतों को चाहिए कि अपना लिबास पर्दे वाला रखें ताकि किसी नामहरम की नज़र ना पड़े, अगर पड़े भी तो आप पर्दे में रहें। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। हज़रत सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह ताला सुभान अल्लाह, क्या का फरमान है, कितने ही खुश होने वाले ऐसे हैं कि इनकी खुशी इनके लिए मुसीबत बन जाती है। अल्लाह अल्लाह, खुशी मुसीबत बन जाती है। बहुत मरतबा ऐसा होता है, और अल्लाह पाक हमें हकीकी खुशी नसीब फरमाए, यानी कि ऐसी खुशी ना हो कि जो किसी गलत चीज़ पर हो, जो नतीजतन हमारे लिए मुसीबत साबित हो। मज़ीद हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी मजलिस में जिसमें ये 3 बातें हों, अल्लाह पाक उस मजलिस से रहमत को पलट देता है। अल्लाह अल्लाह। पहली बात दुनिया का जिक्र करना, दूसरी बात ज़्यादा हंसना, और तीसरी बात लोगों की ग़ीबत करना। लोगों की ग़ीबत करना। अल्लाह पाक हमें इन तीनों बुराइयों से महफूज फरमाए। नेक्स्ट। ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका इरशाद है, क्या बात है, कुरान करीम को देखने से नज़र तेज़ होती है। वाह क्या बात है। जिन आँखों के दर्द से हिफाजत मिलती है और आँखें खुश्क नहीं होती। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कुरान वो अजीम किताब है कि जिसको देखना भी इबादत है, और ख्वाजा साहब के फरमान के मुताबिक ये बरकतें भी नसीब। अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। आमीन। जी। हज़रत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि लोगों के दिल में, मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि जो मज़लूम है उसकी फ़रियाद रसी करना, कमज़ोर की मदद करना मेरे नज़दीक 100 हज करने से अफजल है। अल्लाह अल्लाह। मज़ीद। इमाम इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बिल्कुल मिलाद का महीने के हिसाब से बड़ी प्यारी फजीलत है। मिलाद मनाने में शैतान की ज़िल्लत और अहले ईमान की मजबूती है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात जी खुशी मनाने वालों की जज़ा ये है कि अल्लाह पाक ने फजल व करम से जन्नातुन नईम में दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह। जन्नतें कई हैं, उनमें से भी
اعلیٰ جنتوں میں سے ایک جنت نعیم ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. تو ہم کیوں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیں. ہم اجازت چاہیں گے اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے, مرحبا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے, مرحبا. 1500 ہمیں میلاد منانا ہے, 1500 ہمیں میلاد منانا ہے.